Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir les expressions de la cause. اليوم غنشوفوا درس مهم اللي كيتعتبر من الاولويات وبيان لي باز دو فرونسي اللي غيساعدكم بزاف لا كومونيكاسيون فرونسيز وحتى في ليكري ديالكم. مرحبا بالناس كاملين اللي بغاو يطوروا من النيفو دو فرونسي ديالهم وكنتمنى نكون عند حسن ظنكم. Aujourd'hui, on va voir la leçon des exemples explicatifs pour bien comprendre les explications. Et dans une autre vidéo, on va voir des exercices pour bien éclaircir et comprendre notre cours de français. واللي باقي ما شاركش في القناة اشترك وكليكي على الجرس باش يوصلوا الفيديوهات المجيين وبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائدة. قبل ما نبدا لو كور ديالي كنبغي نشكر الناس اللي انضموا للقناة. شكرا جزيلا. كنتمنى انكم تشتركوا في القناة باش تدعموني في هذه القناة الصغيرة وبكم ان شاء الله غادي تكبر. Je commence par la définition de la cause. La cause indique la raison d'un événement ou bien d'un comportement. Donc باش نشرح بالعربية la cause كيبين سبب واحد الحدث أو سبب واحد لو كومبورتمون. لو كومبورتمون هو تصرف سلوك. Et pour connaître la cause, on pose la question suivante. Pourquoi et pour quelle raison? وباش نتعرفوا على la cause كاينين جوج أسئلة. أما كنقولوا pourquoi علاش ou bien pour quelle raison أشنا هو السبب. Chaque expression de la cause, il relie deux propositions. La première proposition s'appelle la proposition principale et la deuxième proposition, c'est la proposition subordonnée. كل عبارة ديال السبب كتجمع deux propositions ou bien جوج الجمل. الجملة الأولى كتعتبر principale يعني رئيسية ou bien كنقولوا la conséquence النتيجة. والجملة الثانية كتكون une proposition subordonnée. Subordonnée هي la cause. Donc هي الجملة السببية. Et pour connaître les expressions de la cause, donc j'ai essayé de faire un petit schéma donc qui comprend les conjonctions, donc les expressions de la cause. Donc il y a plusieurs, on va voir que quelques-unes. Il y a parce que, car, puisque, à cause de et grâce à. Donc باش نعرفوا les conjonctions, bien les expressions de la cause. Donc j'ai essayé باش ندير واحد لو شيما فيها لي كونجونكسيون. هما كاينين بزاف غادي نحاولوا نشوفوا شي وحدين. Donc كاينه parce que, car, puisque, à cause de et grâce à. في هذا لو شيما انا حاولت نعطيكم les expressions bien les conjonctions الاكثر استعمال في اللغه الفرنسيه سواء في لا كومونيكاسيون اورال ولا حتى في ليكري. Donc الا شديتوها هادو راه سي ديجا با مال. Maintenant, je vais essayer d'expliquer chaque conjonction. On prend la conjonction parce que. Ici, on a une phrase. Son niveau est amélioré en français parce qu'il suit des cours sur Internet. Donc, dans la phrase, on a deux propositions. On a la première proposition, son niveau est amélioré en français. C'est la proposition principale. La deuxième proposition, et suit des cours sur Internet. Et on a parce que les gestes au milieu باش تبين لنا السبب. Donc parce que ici elle répond à la question suivante, pourquoi ou bien pour quelle raison, ou elle est toujours au milieu de la phrase. Donc ديما كتكون في الوسط ديال les deux propositions ou كتجاوب على bien sûr la question علاش ou bien اشنو السبب. كيف ديما باش نشرح اكثر parce que غنعطيكم واحد l'exemple. Pourquoi tu ne peux pas sortir? Je ne peux pas sortir parce que je suis gravement malade. Donc كيف ما قلت tout à l'heure, elle répond à la question pourquoi. On passe à la deuxième conjonction qui est très connue, c'est la conjonction car. Donc car c'est le synonyme de parce que et il joue le même rôle que la conjonction parce que. Donc عندهم نفس المهمة. Donc soit درنا parce que ou bien car
Donc on répond à la question pourquoi ou bien pour quelle raison. ما عندناش مشكل هما كيتشابهوا بزاف. هنا واحد l'exemple ديال واحد الجملة سببية فيها car. Ali est en retard car il n'a pas trouvé le bus. ندوزو دابا la conjonction puisque elle est parmi les conjonctions les plus utilisées en français. Elle exprime la cause et il est généralement au début de la phrase. Donc votre interlocuteur connaît déjà la cause. Donc يعني أنا la conjonction puisque aussi elle exprime la cause يعني كتعبر على السبب وكتكون généralement في البداية ديال لي فراز البداية ديال الجمل وكيكون l'interlocuteur ou bien الشخص اللي كنهضروا معاه كيكون عارف ديجا السبب. Donc pour résumer la différence entre parce que, car et puisque, parce que, car كيكونوا في الوسط ديال لي بروبوزيسيون كيكونوا في الوسط ديال الجمل وكيكون l'interlocuteur ou bien الشخص اللي كنهضروا معاه ما عرفش لا كوز. puisque non puisque كتكون في لو ديبي ديال الجمل كيكون l'interlocuteur ou bien الشخص اللي كنهضروا معاه ديجا عارف لا كوز اللي غنقولوا ليه. دونك باش نوضحوا الشرح ديالنا مزيان غناخذ واحد l'exemple pardon. Puisque les examens sont finis, on va voyager à Marrakech. Donc comme vous voyez, donc puisque j'ai fait l'eau des propositions, la proposition subordonnée, la cause, et après la proposition principale. Yani la conséquence. Donc il nous reste à cause de et grâce à. Donc à cause de, elle est toujours suivie par un nom. On l'utilise dans un cas négatif. Donc à cause de كتكون ديما تابعها un nom وكتكون كتستعمل في لو كان نيجاتيف يعني في الجملة كتكون سلبية. Prenons un exemple. À cause de mon camarade, je n'ai pas pu suivre la leçon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de كتكون تابعها un nom. Voilà. كتكون غالبا في الاول ديال الجمله وكتكون في لي كان نيجاتيف دونك كتكون في الجمله اللي كتكون سلبيه. دونك هنا الجمله كتعني انني ما قدرتش نتبع الدرس ديالي حيت مون كاماراد il me dérange ولا الي بافار ما خلينيش نتبع الدرس ديالي دونك شي حاجه اللي نيجاتيف شي حاجه اللي سلبيه. نشوفوا دابا grâce à. Donc grâce à elle est toujours suivie d'un nom. Il est utilisable dans le cas positif. يعني أن grâce à دائما كتكون متبوعة بأن نو بحال à cause de. لكن الاختلاف اللي كاين أن في grâce à كتستعمل في لي كا كي سون بوزيتيف شي حاجة اللي إيجابية. دونك هنا غناخد أمثلة pour grâce à. Grâce à mon professeur, j'ai développé mes connaissances. La première phrase. La deuxième phrase. Grâce à mon papa, j'ai réussi ma vie. Donc grâce à كتستعمل دائما في أول phrase كتكون تابعها un nom وكتستعمل في الحالات الإيجابية يعني كتكون الجملة إيجابية. وصلنا على نهاية لا فيديو نتمنى يكون مفيد بالنسبة لكم ونتمنى يساعدكم في تحسين لا كومونيكاسيون en français. باش يوصلكم لي فيديو ماجيين كليكيو على الجرس واشتركوا في القناه. الا فهمتوا شي حاجه في لا فيديو انا راه الاشاره خلوا لي كومونتير في يوتيوب. حاجه اخرى لا فيديو الجاي غادي يكون ان شاء الله خاص بلي زيكزارسيس ديال لي زيكسبرسيون دو لا كوز. دونك غادي نتعمقوا شويه في هذا الدرس بلي زيكزارسيس. كليكوا على الجرس باش يوصلكم يعني لا فيديو الماجي بيان ايفيدامون. ونتمنى لكم التوفيق ونجاح في حياتكم الدراسيه وحياتكم العمليه وحتى الحياه الشخصيه ديالكم. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.